আসরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ কিভাবে আদায় করবেন এবং নিয়ত কিভাবে করবেন। আর আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি, আসরের নামাজ এবং জোহরের নামাজ এটাকে সিররি নামাজ বলে, মানে কেরাত আস্তে আস্তে পড়তে হয়, জোরে না। ইমামতি করলেও কেরাত আস্তে পড়বে, মুক্তাদি হলেও কেরাত আস্তে পড়বে। প্রিয় মা বোনেরা, আপনার ঘরে নামাজ পড়লেও আস্তে পড়তে হবে। আর মাগরিব, এশা, ফজর এই 3 নামাজকে বলা হয় জেহরি নামাজ, মানে প্রকাশ্যে কেরাত পড়া হয়, জুড়ে কেরাত পড়া হয়। তাহলে জোহর এবং আসরের নামাজকে সিররি নামাজ বলে, মানে আস্তে আস্তে কেরাত পড়তে হয়, জুড়ে কেরাত পড়তে হবে না। আপনি জামাতে পড়েন বা একা একই পড়েন, ঘরে পড়েন, মসজিদে পড়েন, যেখানেই পড়েন আস্তে আস্তে কেরাত পড়তে হবে। আমি তো আপনাদেরকে শেখানোর জন্য, প্র্যাকটিক্যাল দেখানোর জন্য আমি জুড়ে জুড়ে আমি কেরাত পড়তেছি। তাহলে আসুন, আসরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ কিভাবে পড়তে হয়, কোন সূরা দিয়ে পড়তে হয়। আরেকটি বিষয়, ফরজ যত 4 রাকাত বিশিষ্ট নামাজ আছে, প্রথম 2 রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহার সাথে একটা সূরা মিলাইতে হবে, দ্বিতীয় 2 রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। তাহলে নিয়ত কিভাবে করব। আসরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করতেছি, আল্লাহু আকবার, এই নিয়ত হয়ে গেছে। আসুন এখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল নামাজ পড়ে দেখাবো। আল্লাহু আকবার। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে আমি আসরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ প্র্যাকটিক্যাল আদায় করে দেখালাম। ইনশাআল্লাহ আমরা এভাবেই নামাজ আদায় করব, যেভাবে আমি নামাজ আদায় করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে জেনে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।